एक से संध्या साइड लगी अच्छा वीडियो ও বানাতেই যাচ্ছে থাম তো ঠিকই তো ওইরকমই আমি ডালবো ভয়েস রেকর্ডিং তো করব না ভয়েস রেকর্ডিং করলে আমাকে সবাই না কাটলাম এখন আবার অন করলাম হ্যাঁ এটা ঠিক আছে কাই ভয়েস দেখাচ্ছি লালা করব কেটে দিবি আর হ্যাঁ করো চিল্লা খারাপ করে দিলে না তো নানি কি বগল তো ছোট এটা তো একটা সবজি না এটা সবজি তো বারবাটি হ্যাঁ এটাও দিতে লাগে अपन नीमो अपन उठिया ये देखो ये सब दिते লাগে अपन उठा काटा সবজি কেন দেয় তাহলে ঝোলা মে তো এটা আমাদের নিয়ম আমি জানি কি খুশি আর কি বুঝে अरे हाथ में साइड का आ हेने से चलते ते कुर्ता भैया काल हो काहे ना किन लिया आज तक किने कोई जो कुर्ता कहां किन के लगे तो गाइस यहां पर देखो अब देख ना तुम्हारा वही आवाज उसमें रहेगा तो दोबारा वॉइस रिकॉर्डिंग करूंगी আমি অন করতে